जो 13 वरी मेळा असतो ते मेळाव्यात कमिटीच्या सदस्यांना तुम्ही आता विनंती करणार दर्शकराव मेळाव्यासाठी द्वितीय मेळावा प्रवेश करण्याची पर्यामध्ये तृतीय मेळावा बँकची तृतीय मेळावा बँकची पर्यामध्ये प्रवेश करण्याची बँकची कमिटीच्या सदस्यांना अनुरोध करतो
ଚୋରଦା ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ବିଏନ୍ଆର୍ର କାଳି ମେଢ଼ ଲାଗିଛି, ମାଙ୍କ ମେଢ଼ ଲାଗିଛି, ଏ ସହରର ମାଲିକାଣୀମାନଙ୍କ ମେଢ଼ ଲାଗିଛି। ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଦୟାକରି ଫାଙ୍କା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି